अस्सलामुअलैकुम, आई एम बख्तबर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्जा व कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है और बड़ी ही हिकमतों वाला है। आज हम बैतुल मक़दस की अहमियत के बारे में जानेंगे। दुनिया के जिन शहरों की इज़्ज़त व तकरीम है उनमें से एक शहर यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसां बाइस से इज़्ज़त व एहतराम है। यरूशलेम बामानी खुदाई हुकूमत, इसका नाम अल कुद्स भी है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार, तख्ते दाऊद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशानात मिलते हैं। उनके अलावा हज़रात अंबिया कराम और मुस्लिहीन की यादगारों के आसार भी मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नूह इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलेम सर्द पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इसके कई नाम हैं। बैतुल मक़दस सुनहरी शहर और अमन का शहर भी कहलाता है, लेकिन तारीख़ी लिहाज से बमुश्किल 10 दिन ही गुजरे होंगे जिनके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन व सकून देखना नसीब हुआ हो। नूह इंसानी की तारीख़ अपने आप को मजहबी रूप में बार बार दोहराती रही। यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार मुमकिन ही नहीं, और यहाँ मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देगी। बैतुल मक़दस की तारीख़ इतनी ही कदीम है जिस कदर के नस्ल इंसानी और इसकी तारीख़। ये मुक़द्दस शहर कितनी ही बार उजड़ा और फिर इसी ताबानी के साथ आबाद हुआ। हमला आवरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर इस जोश व खरोश से तामीर व मुरम्मत में हिस्सा लिया। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये शहर क़यामत तक रहेगा। रोमा के मुतालिक अतालवियों का भी यही अकीदा है। इस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीख़ी आसार बकसरत मिलते हैं। सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करके अपना दारुल सल्तनत बनाया। बाद अज़ा उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ माबद तामीर किए। रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहले बाबुल यहाँ काबिज़ हो गए, फिर यहूदी और बाद अज़ा यूनानी इस पर काबिज़ हुए, फिर यहूदी दोबारा काबिज़ हुए और उनके बाद रूमियों ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया, और रूमियों ने यहूदियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। दो साल बाद ईसाई बादशाह कुस्तनतीन ने यहाँ एक बड़ा गिरजाघर तामीर करवाया, और 637 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने रूमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फतह किया, और 450 साल तक ये शहर अमन व सकून का गहवारा बना रहा। फिर सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। रोमन कलीसियाओं और पूरी ईसाई दुनिया ने फौज की यलगार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया, और 517 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने इसे दोबारा फतह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये शहर दुनिया की तारीख में अपने जाए वकूअ के लिहाज से अजीब है और ढलवान पहाड़ी पर वाक़या है। इसकी हैसियत एक जजीरा की सी है जो जनूब मशरक़ी कोने के अलावा पहाड़ियों में घिरा हुआ है, जिसे एक वादी 2 हिस्सों में तकसीम करती है, जहां शहर आबाद है। ये शहर किसी दर्या के दहाने पर है, ना किसी दरिया के किनारे और ना किसी अहम तिजारती शाहराह पर वाक़या है। इसके बावजूद यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा, और ये शहर 3000 साल से मौजूद है। अहदनामा अतीक के मुताबिक इसकी आबादी को पानी की फराहमी सिर्फ नहरामुद्दराज दरियाए जेहून के लाए हुए चश्मों से मुमकिन थी, जो आज बेकार हो चुके हैं। अलबत्ता घरों में हौज़ और चश्मे आज भी हैं, और इन हौज़ों में मौसम बरसात का पानी जमा होकर मकीनों के लिए साल भर के लिए काफ़ी होता है।
بیت المقدس کو چونکہ اسلام میں بڑا اعزاز کرام حاصل ہے، اسی لیے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بکثرت ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہے، اللہ تعالی نے معراج کے ذکر میں فرمایا ہے، سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1، پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف، جس کے گرد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، تحقیق وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مسجد الحرام سے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ یعنی صحن اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے، اور اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ وہی واقعہ معراج ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے 3 مسجدوں کے کسی کے لیے سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ مشکات شریف۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اپنے گھر میں نماز ایک نماز ہے، محلہ کی مسجد میں نماز 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامعہ مسجد کی نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مشکات شریف۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی رہی۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیں اور اس رخ نماز پڑھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے واپسی پر سفر اسراء و معراج کا تذکرہ سناتے ہوئے فرمایا کہ معراج کی رات میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک 4 پایا ہے، سفید رنگ کا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، اس کا قدم حد نظر تک تیرتا ہے۔ میں براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا۔ براق کو میں نے اس زنجیر سے باندھا جس سے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں گیا اور 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا اور جبرائیل میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کر آیا۔ میں نے دودھ لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف۔ احادیث و روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابق نے آپ کی مطابعت میں نماز ادا کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح بیت المقدس کے وقت یہ کہا تھا کہ اس شہر کے ہم مالک ہیں، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر وارث ہیں۔ فی الوقت بیت المقدس ایک مسلم ملک فلسطین میں واقع ہے، جو کہ اسرائیل کی طرف سے پے در پے جنگ و جدال اور قتال کا نشانہ بنتا رہتا ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی ابھی تک اس پر کسی نہ کسی طرح قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حق کو غالب اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ آمین الہی آمین۔